नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बड़ यूट्यूब चैनल को यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाइपर। चलतु आज आम पंचम श्रेणीर परिवेश विज्ञान प्रकल्प कार्य किभली करियो जानिबा। प्रथमे प्रकल्प कार्य करिया को फ्रंट पेज एमती कलर भाव में करेंगे और स्कूल ना प्रकल्प कार्य विषय परिवेश विज्ञान लिखिबे। प्रसंग जो प्रसंग आपण प्रोजेक्ट करुवे से प्रसंग ना लिखिबे। तापर शिक्षार्थी नाम, श्रेणी, रोल नंबर, दाखल करिवार तारीख। ये वीडियो रे आपण माने परिवेश विज्ञान ऑल प्रोजेक्ट विषय जानीपर। वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखे जदि आपको वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट माध्यम जनइबे और चैनल रे नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गोटे प्रोजेक्ट अच्छी अपराधिक कार्य और तार नियंत्रण। जदि आपन को अपराधिक कार्य और तार नियंत्रण विषय प्रोजेक्ट बनार अच्छी एभली भाव लिखिए। प्रथम टॉपिक लिखिदेवे, तापर भूमिका। अपराध आम समाज रे किछि लोक भूल काम करती जहाँ अपराधिक कार्य कहुए। यह आम समस्त विपद सृष्टि करे, किंतु आमे समस्ते मिसी यह रोकीपर। यही प्रोजेक्ट रे आमे किछि साधारण अपराध और सेगुड़िक किपरि रोकिबा से विषय आलोचना करिबा। अपराधिक कार्य कौन? जो काम करने द्वारा अन्य मानकर क्षति हुए, नियम भांगी जाए और समाज रे भय सृष्टि हुए ताहाकू अपराध कहुए। अपराधिक कार्य चोरी, अन्य मानक जिनिस चोरी करिबा, माड़ मारिबा, अन्य को आघात देबा, मिछ कहिबा और ठकेई, लोकंकु ठकेई टंका नेबा। अपराधर कारण कौन पे अपराध होउची ना भोक और गरीब पई होउची, खराब सांग मानकर प्रभाव पई होउची, निशा द्रव्य सेवन पई होउची, भूल शिक्षा और नियम न जानिबा पई होउची, राग और झगड़ा पई होउची अपराध, लोभ और टंकार प्रयोजन पई होउची अपराध। अपराध को किपरि रोकिबा ना भल सांग चयन करिबा, कुसंग ठारू दूरेई रहिबा, नियम मानिबा, ट्रैफिक नियम, स्कूल नियम पालन करिबा, निजे भल आचरण करिबा, सत्य कहिबा, अन्य मानकर जिनिस न नेबा, पुलिस और बड़ मानकू कहिबा, जदि कहीं भूल करछन्ती तुरंत जणाइबा, शिक्षा और सचेतनता, स्कूल रे विषय रे आलोचना करिबा, परिवार रे भल मूल्यबोध देबा, सरकारी नियम मानिबा और पुलिस को साहाय्य करिबा। स्लोगान सत्य पथ बाछि नेबा, चलिबाकू बाट, अपराध मुक्त समाज आमर दायित्व। एटा थिला गोटे प्रोजेक्ट। जदि आपको प्रोजेक्ट मिली मैलेरिया ठारू रक्षा पाइबार उपाय, प्रोजेक्ट टॉपिक ना लिखिदेवे और मैलेरिया कौन लिखिबे। मैलेरिया हूँ एक ज्वर रोग जहाँ माई एनोफिलिस नामक मशा कामुड़ा द्वारा होता है। लक्षण कौन यार ना ज्वर, थंडा लगी, मुंड बिंधा हवा, थका लगे। मैलेरिया किपरि व्यापे ना मशा रातिर अधिक सक्रिय थाए। मशा कामुड़िले प्लाज्मोडियम नामक परजीवी शरीर को जाए, एभली भाव में मैलेरिया व्यापी थाए। मैलेरिया ठारू रक्षा पाइबार उपाय कौन ना शोइबा समय मशारी भितर शोइबा, कबाट झरकार जाली लगेइबा जद्वारा मशा भितर को आसी पारिबे नाही, खालखमा, फुलदानी, टायर, भंगा प्लास्टिक रे पानी जमिले मशा बढ़े, तेणु एसबुरे पानी जमिबाकू दियो नाही। मशा भगेइबा, औषध लगेइबा, सरकारी कार्यक्रम फायदा उठेबा, जमती दमन योजना रे मशारी बंटा जाए, यार मध्य आमे फायदा उठेबा। आमे कौन करिपरिबा ना मु प्रतिदिन घर चारिपाख परिष्कार रखिबी, राति रे मशारी भितर शोइबी, ज्वर हेले तुरंत पितामाता और डाक्तर को जणाइबी। शेष कथा, मैलेरिया एक भयंकर रोग, किंतु आमे समस्ते मिसी उपरोक्त उपाय अनुसरण कले एहाकू नियंत्रण करिपरिबा। आस समस्ते मिसी मैलेरिया मुक्त ओडिशा गढ़िबा। एटा गोटे प्रोजेक्ट थिला। आ गोटे प्रोजेक्ट जदि आपको मिलथबो जे आवर्जनारू जिनिस प्रस्तुति और तार प्रणाली, दुईटी जिनिस प्रस्तुति करेंगे और जो दुईटी जिनिस प्रस्तुति करेंगे से किभली बा क्यों क्यों जिनिस आवश्यक है से सबूर प्रणाली लिखिए। प्रथमे आवर्जना कौन? आमे व्यवहार कर सारिया पर फिंगी दौथा जिनिस यथा बोतल, कागज, पॉलिथिन, डब्बा, बोतल, कैप इत्यादि, यह फिंगिले माटी पानी नष्ट हुए एवं रंग रोग बढ़ी थाए। दुईटी होइछि आवर्जनार जिनिस, गोटे खबर कागज पेन स्टाण्ड और गोटे प्लास्टिक बोतल फुलदानी। खबर कागज पेन स्टाण्ड कौन आवश्यक ना सामग्री, खबर कागज, अठा, रंग किभली प्रस्तुत करिया। कागज को गुड़ाई नली कर, अठारे जोड़ी बक्सा आकार दियो, रंग करी पेन रख।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରୁ ଫୁଲଦାନୀ ଯେମିତି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ଅଠା, ରଙ୍ଗ, କାଠି ପ୍ରଣାଳୀ। ବୋତଲକୁ କାଟି ନିମ୍ନ ଭାଗ ରଖ, ରଙ୍ଗ କର ଏବଂ ଫୁଲ ଲଗାଅ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲକୁ କାଠିରେ ଲଗାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ କରି ରଖ। ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଲେଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଝରଣା, ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିମ୍ନରେ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏଠାରେ ମା ତାରା ଓ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ 999ଟି ପାହାଚ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଭଳି ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଗଞ୍ଜାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଚ୍ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର, ସୁନ୍ଦର ବାଲିଆଡ଼ା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିକନିକ୍ ଓ ସ୍ନାନ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘୂରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଲେଖିବେ। ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ମାଟିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖି ଲେଖିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିବେ। ମାଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତର ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ବଢ଼େ। ମାଟିର ପ୍ରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର ମାଟି ଅଛି। 4 ପ୍ରକାର ମାଟିର ନାଁ: ଲାଲ ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 43% ଲୁହା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମାଟି ଅଛି। ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ମାଟି ପ୍ରାୟ 26% ଲୁହା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଧିକ ଥାଏ। ପଥର ଭଳି ଶକ୍ତ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦିରେ ଏହି ମାଟି ଅଛି। ତାପରେ ଜଳଡ଼ା ମାଟି, ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ଉର୍ବର ମାଟି। ଏହି ମାଟି ମହାନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ନଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ମିଶ୍ରିତ ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ। କେଉଁ ମାଟିରେ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଲାଲ ମାଟିରେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ହୁଏ। ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ମାଟିରେ ଧାନ, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, କାଜୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ଜଳଡ଼ା ମାଟିରେ ସବୁଠାରୁ ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। ତତ୍ସହିତ ଆଖୁ, ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ମିଶ୍ରିତ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ମାଟିରେ ଧାନ, ଆଖୁ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଏହାର ଉପାଦାନ ଠିକ୍ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଉର୍ବର ରଖିବା। ଏହା ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର 5ଟି ଯାକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।